S nekoliko iznimaka, većina današnjih trkačkih igara ili trkačina, kako ih ja volim zvati, se fokusira na realizam, zanemarujući jednu od najbitnijih funkcija videoigara, a to je zabava. Naime, ovaj žanr je postao prepun simulacija, što nije nužno loše jer nam u jednu ruku dokazuje koliko smo sposobni imitirati pravi život. Ali čekaj malo, jesu li igre stvorene da bi oponašale stvarni svijet ili odvele nas na avanturu kroz nešto novo, nestvarno i neistraženo? Zašto bih vozio po dosadnim gradskim ulicama kad mogu voziti po nečemu što ignorira sve zakone fizike? Lijep pozdrav svima, ja sam Paklara, a tema današnje top liste su zabavne trkače igre koje ćete nakon ovog videa htjeti isprobati. Na 8. mjestu se nalazi Redout, futuristična trkača igra talijanskog studija 34 Big Things. Inspirirana je klasicima iz podracer podžanra poput F-Zero i Wipeout igara. Smještena u 2560. godini u kojoj se igrači natječu u antigravitacijskim utrkama pod nazivom SRL, odnosno Solar Redout Racing League. Igra se može pohvaliti svojim šarenim neonskim vizualima ostvarenim najnovijim Unreal Engineom, a možete je pronaći na PlayStationu 4, Xboxu One, računalima pa čak i Nintendo Switchu. Na 7. mjestu se nalazi Grip Combat Racing. Još jedna igra inspirirana klasičnim trkačinama poput Roll Cage-a, no ovo remek dijelo kanadskog studija Caged Element ozbiljno preuzima ulogu nasljednika. Grip nadograđuje zastarjele elemente prethodnika i kada se zanemare neke mane zbog manjka budžeta, ova igra je sve ono što je Roll Cage htio biti prije 20 godina, te ju također možete pronaći na svim novim konzolama i računalima. Na 6. mjestu je Blur, iznimno podcijenjena arkadna trkača igra, napravljena pod vodstvom britanskog studija Bizarre Creations. Igra je neobičan, ali zabavan miks vozila iz pravog života i znanstveno fantastičnih power-upova, stoga se često naziva realističnom verzijom Mario Karta. Zbog manjka zarade, Activision je morao zatvoriti Bizarre Creations studio, stoga službeni nastavak vjerojatno nikad neće ugledati svjetlo dana. Tužna vijest za potencijalno dobar serijal, ali na svu sreću prvi i jedini Blur i dalje možete pronaći na PlayStationu 3, Xbox 360 te računalima. Na 5. mjestu je Flatout 2. Dijelo finskog Bugbear Entertainment studija, ovaj serijal trkačih igara je posebno poznat po svojoj naprednoj fizici uništavanja vozila. Naime, svaki auto se sastoji od mnogobrojnih dijelova koji lete na sve strane prilikom oštećenja, a tu je i zabavna ragdoll fizika. Ovo je jedna od rijetkih trkačih igara u kojoj ćete uživati u sudranju s kompeticijom, a može se pohvaliti i odličnim vizualima za svoje doba, te u ostalom izvrsnom optimizacijom jer joj tadašnji PlayStation 2 s lakoćom mogao pokrenuti, pa čak i PSP. Igra je još dostupna na originalnom Xboxu, Xbox 360 te računalima. Na 4. mjestu je Gas Guzzlers Extreme. Ovo je spoj pucačine i trkačine, ili drugim riječima utrkujete se pomoću vatrenog oružja na vašem vozilu. Osim klasičnog utrkivanja, igra nudi modove koje ne viđamo često u tom žanru, poput Capture the Flag, Team Deathmatch, Last Man Standing ili ti Battle Royale i tako dalje. Gas Guzzlers serijal je napravio hrvatski studio Gamepires, koji je bio glavni u kreiranju jedno vrijeme popularne survival igre Scum. Igra je dostupna na Xbox One te računalima. Na 3. mjestu je Need for Speed Underground 2. To je 8. nastavak ovog svjetski poznatog serijala, te je često smatra najboljom Need for Speed igrom uopće, zbog svog gameplaya, atmosfere, customizacije, side misija i free roama, no tu je vjerojatno upletena i nostalgija, jer ipak je mnogima Underground serijal bio uvod u trkači žanr. Igra je u pomalo drugačijem izdanju portana na mnoge konzole, pa čak i na Game Boy Advanced, GameCube te Nintendo DS. Na 2. mjestu je Burnout 3 Takedown. Ovo je arkadna trkača igra u punom smislu te riječi. Proizveo je britanski studio Criterion Games davne 2004. i dan danas je smatrana najvećim postignućem u tom žanru. Najpoznatiji element ove igre je boost, koji pri aktivaciji vašem vozilu daje nevjerojatnu brzinu. Međutim, ovaj nastavak se fokusira na novu funkciju zvanu Takedown, koja vam omogućava da se zabijate u vaše neprijatelje sve dok ih potpuno ne uništite. Igra je uvelike hvaljena zbog svog agresivnog gameplaya, te je ujedno popularizirala arkadne trkačine. Inspirirala je mnoge druge igre, pa čak i mega popularni Asphalt, koji je trenutno najhvaljenija trkača igra za mobilne telefone.
I na zasluženom prvom mjestu je Trackmania, serijal trkačih igara koji ruši gotovo sve granice tog žanra, a posebno je poznat po tome što omogućuje igračima da naprave vlastite staze. Pomoću level editora igrači mogu kreirati nezamislivo kreativne, kompleksne i teške utrke koje oduzimaju dah. Dosta je teško riječima opisati koliko ova igra zabavna, zato vam toplo preporučam da odigrate jedan od nastavaka, primjerice Trackmania Nations Forever, koja je besplatna na računalu. Link možete pronaći u opisu videa. Bez obzira hoćete li voziti već kreirane mape ili raditi svoje, ovo je jedna od onih igara koju morate isprobati. Nadam se da vam je ovaj video bio zabavan i naravno informativan, te da ćete uživati u igranju nekih naslova sa ove liste. U tom slučaju nemojte zaboraviti ostaviti like i pretplatiti se na Level 8 kanal ako to još niste. I to bi bilo to. Paklara, out.